श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् इषडन्निगानामुम्मयिगान सर्वलोकम्मयिगान या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदां कुलजनप्रभवस्य लज्जां तां त्वां नता स्वपरिपालय देवि विश्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूजनार्थे गन्धाक्षतभुजमैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि साज्यन्यवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः उपहार नैवेद्यं निवेदयामि चतुरस्रमण्डलं कृत्वा तदुपरिनैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षेत धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत् सत्यं दुर्देन परिहिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि अथ मंगल आरार्तिक्य दीपं दर्शयामि। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रे मावर बाबा रे मावर साई बाबा रे मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव कुंडलिक जागा कुंडलिक जागा भाव कुंडलिक जागा याहो याहो बघे जन करो बाबांचे वंदन साईचे वंदन करो बाबांचे वंदन गणे म्हणे बाबा साई धाव बाब माझे आई बाब माझे आई धाव बाब माझे आई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री महागणाधिपते नमः श्रीमात्रे नमः महादेव नमः लक्ष्मीदेव श्री महाविष्णु ब्रह्म विष्णु महेश स्वरूप श्री दत्तात्रेय नमः श्री दत्त शरण श्री पांडुरंग शरण मम श्री क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमास बहुलपक्ष शुभवासर मंगलवार कार्तिकेवार हनुमानवार रेणुकामातवार शुभवार शुभ नक्षत्र शुभतिथौ प्रातःकालः समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री साईनाथ गुरवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषये भविरोगिणो निधे सर्वविद्यानां श्रीमेध दक्षिणामूर्ते नमः। ओं नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिव श्रीमन्महादेवाय नमः।
ఓం మనోజవమార్తతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరైదముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్. ఓం కుమారశిష్ణో గుహస్కందసేనాపతే శక్తిపానమయ రాదృఢ పులిందాత్మక జాంతభక్తార్థన్ ప్రభోతారకార్య సద శ్రీ కార్తిక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరాయ నమః. ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం. ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి ఉద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవైరం సర్వలోకైకనాథం శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణనిధేర్తినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సాయి బాబా కీ జై.